ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ରୁମାଲ ଚୋରି ଖେଳ ଖେଳିବା। କି ଖେଳ? କାଇଁ ଖେଳ? ରୁମାଲ ଚୋରି। ହେଲା କେନ୍ତା କରି ଖେଳବ ওই তার নিয়ম তমতে বলে দেবে। ହେଲା ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଲେଇ ହେଇକି ବସିଛ। ଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବ ପଛା କେ ଦେଖ। ହେଲା ଜଣେ ପିଲା ହେଲା ରୁମାଲ କେ ଧରବା ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଏନ୍ତା ବୁଲବା। ହେଲା ରୁମାल के लुके को धरथिब और धीरे करी गोटे पिला पछाड़े रुमाल के रखी देब। ए रंगा के गुली दे आत्मा से सेल्फी भीतर जदी से पिला जानी पारबा मोर पछाड़े रुमाल मुके दीजे वाले जे जानी पारबा से रुमाल कम कर बैठबो। हला ताके कुदेगा ताके छुईबो जदी नहीं छुई पारबा जानी नहीं पारबा बोले से आदमी रे हमके हो और छुईबा तापर से ताके फिर तमे बैठबो रुमाल के আর তমে ফের মাই হেলো তমে ফের বুঝবো। হেলা খেলো খেলো হেলা আরম্ভ করমা খেলো আমার আগে দেখো আমার নাকে না কহ গীতা মাঝি এবে প্রথম করে স্টার্ট করবে খেলো। হেলা ঠিক আছে বলো গীতা মাঝি চলো। Dạ.